Yen nuanom ye maame no ye papa no mu a ana no asemasi wo kantamanto ejom ese omo enyuma omo japade omo niam omo to nyina amasa abri oyo ne ato omo no waba se obeboa omo ana no wode to just wode 22 billion ye 2.2 million new Ghana cedis ebeboa omo ene ne da no enti ene ya papa edisika ne ma ye nuama no ya papa no mo ese omo fanko se omo adwumam sabri edu sabri ya na ye enisuo aya homete yo mu bedi kura ayede eti obuafo ne wan enu ti na Kristo so mo bae se sabi ne wakodi adwam ne ho akire ne wo su Kristo ebenam Kristo so mo so agi sa nipa no enu na ya papa eda na di ene ya besra ye nuanom ya papa no ya maame no asika ya ka omo zaze ma omo vankobo nkwa ma omo vankobo etire engo mu eti so ma omo fanya ne mfata ne de ma omo se omo fanko di juma na omo di edwa na omo di ya basro omo fanko shem omo woni se eye seed money so omo be gina na kua no masem so na omo di we di dwa dani kakra afida na ya ni monyam hye na ayamo ho mo eti sabe no se pese odidi a ebe bo na manadi ba se ne abana se wodua no wodi a da bia kom na be de omo